Mind read. Thank you, Bloom, for sending Seaboy. Hoy, alam ko yun! Enero. Pebrero. Marso. Abril. Mayo. Junyo. Julio. Agosto. Septiembro. Septiembro. Oktubro. Nobyembro. Desyembro. Desyembre. Desyembre. Na-bro lahat. Setyembre pala yun. Ah. Ayoko na. Naiyak na kami. Ang daming tao, guys. Ayoko na. Ayoko na. Na-make face na tayo sa camera. Mix! We love you, Mix. 1, 2, 3. Ganda. Ay, effortless naman ang pagiging cute. 10 seconds. Ayan. Nice. Okay. More.